রিলস বানাতে গিয়ে ঘটে গেল বিপত্তি। মোবাইলের নেশায় আসক্ত হয়ে কাঁসাই নদীর জলে তলিয়ে গেল এক যুবক। নিখোঁজ যুবকের খোঁজে নদীতে এনডিআরএফ এর টিম। বন্ধুদের সঙ্গে কাঁসাই নদীতে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ পুরুলিয়া শহরের মুন্সেফডাঙ্গা এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পীযূষ পাণ্ডে। সে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। রবিবার ৮-৯ জন বন্ধুর সঙ্গে কাঁসাই নদীতে বেড়াতে গিয়েছিল ওই যুবক। নদীতে জলকেলি করে চলছিল মোবাইলে রিলস বানানো। সেই সময়ই তাঁদের মধ্যে থেকে ২ জন জলে হাবুডুবু খেতে শুরু করে। একজনকে উদ্ধার করা গেলেও অন্যজন নিখোঁজ হয়ে যায়। এই ঘটনা পরিবারের সদস্যদের জানাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পরিবারের সদস্যরা ও টামনা থানার পুলিশ। রবিবার রাত থেকেই শুরু হয় উদ্ধার কার্য। রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত ওই যুবকের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সোমবার সকাল থেকে সিভিক ডিফেন্সের টিম শুরু করে তল্লাশি। এ বিষয়ে ওই যুবকের বাবা পবন পাণ্ডে বলেন, দুপুর বেলাতে তার ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তিনি জানতেন না ছেলে কাঁসাই নদীতে আসছে। এখানে আসার পর বন্ধুদের সঙ্গে জলে নেমে ফটো তুলছিল। তারপরে সে তলিয়ে যায়। অন্যান্য বন্ধুরা বাড়ি ফিরে গেলেও তার ছেলের কোনো খোঁজ নেই। এটা কি নিছকই কোনো দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো ষড়যন্ত্র, সে বিষয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। खबर नहीं पता चला। हम सीधा थाना में डायरी दे दिए कि मेरा लड़का नहीं भी रहा, लापता आ रहा है। ये लोग 8 लड़का था, ये मेरा लड़का उसका संग बेसी रहता था। क्या बोले, रात से कल 2 बजे निकला था। सब सारा उसका दोस्त लोग आ गया, उसको फोन करके बोला गया। मेरा लड़का घर में खाना खा रहा था, खाना खा के उसको फोन किया, बोला हम आ रहे हैं। और संगे से घर में निकल गया। हम उसको डांटे भी घर में, कहा जा रहे मत जाओ दोस्त यार, ठीक नहीं है। मगर वो चुपके से बहाना बाहर के कैसे जो डरते निकला, हमको मालूम नहीं कसाई नदी में है। बाद में पता चला कि लोग कसाई नदी में आया, फोटो खींचा रहा, नहा रहा। सारा दोस्त उसका घर पहुंच गया, मगर मेरा बेटा नहीं आया। लोग कुछ प्रोग्राम बनाया उसको मारने के लिए। मेरा बेटा को क्या किया, जाल मार दिया कि झूठ झाड़ में फेंक दिया। এ বিষয়ে ওই যুবকের এক আত্মীয় লালজি পাণ্ডে বলেন, ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কারণ পীযূষ পাণ্ডের সঙ্গে আসলে কি ঘটেছে সে বিষয়ে তার বন্ধুরা কোনো কিছুই সঠিকভাবে জানাচ্ছে না। তারা অনেকটাই দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। तो कल पे मैंने गुमराह कर रहा है। हमको लगता है कि लोग मार मुर के कहीं झूठ झाड़ में भी फेंक दिया। हकीकत बात खोल के नहीं बोल रहा है लड़का लोग। कल 3-4 बजे का बात ही है। हम लोग को 5 बजे 5:30 बजे के बाद ये घटना हम लोग को मालूम, जो कि लड़का लोग यहाँ घटना घटा के सब अपना अपना घर में जाके शिफ्ट हो गया। हम लोग को कोई खबर नहीं दिया। इतना ही लोग शातिर लड़का है सब। किसका हम लोग, मेरा घर का जो लड़का उसका सिम तक निकाल लिया है, अभी तक कुछ नहीं रहा। दोस्त यार के पास साइकिल है, किसी के पास मोबाइल है, अब बाकी लड़का नहीं। इसमें कोई अभी ये हकीकत नहीं खोल के बोल रहा है कि नदी में है, कि हम लोग मार के झूठ में फेंक दिए। लोग इतना शातिर है कि अभी तक हम लोग को बोला तक। ওই যুবকের খোঁজে চলছে তল্লাশি। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত দিক থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়া থেকে শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জির রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।